सरस्वती के विनाश से निकली हुई सात सुर के संगम से संगीत की पूजा, श्रद्धा और भावना से की जाती है। तो दोस्तों, इंसान का रिश्ता संगीत के साथ आज नहीं, सदियों से सदा ही किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा है। जब इंसान से समझता में होता है, संगीत के जरिए लड़ी सुनाकर माँ उसे अपने प्यार भरी ममता भरे अंचल में सुला देती है। फिर वो शिशु आहिस्ता आहिस्ता उम्र का कदम बढ़ाते हुए जवानी पर कदम रखते हुए संगीत और अपनी आप जो हुआ चला जाता है। जैसा संगीत उसका जीवन का कोई अंग है, कोई रिश्ता है। चलिए दोस्तों, संगीत के लेकर हम अभी आपके शो में हाजिर हैं। जिंदगी जब तक रहेगी ना फुर्सत होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी काम। कुछ तो समय निकलते रहिए और प्रेम कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए भगवान से, जगन्नाथ से, कृष्ण से। इसलिए कहते हैं पतन अभ्युदय बंधुर पंथा जुग जुग धावित यात्री, हे विश्व सारथी तब रथ चक्र तले मुखरित है दिवरात्रि। तेज दर्शक बंधु, प्रत्येक शुभ कार्य आरंभ करबा पूर्व सर्वप्रथमे आमे भगवान को स्मरण करबा। आम सहित आपण भी भगवान को स्मरण करंतो। आम सहित तरफ आम निजर सुंदर जगन्नाथ को उद्देश्य भजन भजन होजी जुगे जुगे जगन्नाथ। जुगे जुगे जगन्नाथ सुंदर भजन सुललित भजन ने अस्तंत हम अनुष्ठान रो भगवान कंठशिल्पी ओम प्रकाश स्वागत करिबा तांको गोटे जोरदार ताली द्वारा। क्या बात है, जुगे जुगे जगन्नाथ। बेसी खुशी लगे तुम्हें देले हसी। जीवन नथिला साधा कागज, जीवन नथिला साधा कागज रंग भरी देल मो जीवन आसी। हाँ दर्शक बंधु, मो आपण मन को भल पाए मो जीवन तो बेसी। तो दोस्तों, हिंदी में कहावत है, सब्जी में नमक नहीं तो खाने का मजा क्या है। सब्जी में नमक नहीं तो खाने का मजा क्या है। साथ में वो लड़का वाले नहीं तो प्यार करने का मजा भी क्या है। पेड़ में आम है तो पत्थर जरूर मारो, पेड़ में आम है तो पत्थर जरूर मारो। जो लड़की आपको पसंद हुआ उसे जोर जबरदस्त लाइन ही मारो। अच्छा, ओडिया ओडिया तो क्या बात है। जब हम बहुत
କରୁଛନ୍ତି ତ ଯିବା ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଏଇପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ନାହୁଁ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ନାହାନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ତ ଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ଦେଖି ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଲାପ ଗେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ମାଣ୍ଡୁ ଓ ସେଇଟା ଫୋନ କରୁଛି ଓକେ ଯିବା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର କୋଉ କଲର୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇ ମିନ୍ କୋଉ ରଙ୍ଗ ନାଲି ଫୁଲ ଭିତରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ନାଲି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଜାପତି ଭଲ ପାଇବ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଜାପତି ଭଲ ପାଇବ ତାହେଲେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ଚୁମିବ କିଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଭଉଣୀ କାହାକୁ ଭାବିବେ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ମୋର ଅଛି ଜାଣନ୍ତି କଣ ମୋର କେହି ଭିଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼େଇ ମାନେ ତ ଠିକ ଅଛି ଯିବ ଭିଡ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ନେଇଯିବା ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଗାଇବେ ରେଡି ତ ରେଡି ଯିବା शानदार चंदेरी पारी अरे मामा को पहले गीत गाया पे गीत बुझले तो नेक्स्ट टाइम आओ करे शानदार चंदेरी पारी रागार रागिनी पारी ओ कुछ अच्छा ये जा गायला ठीक गायला की कोन साइड लो मोर बाळाटा कुचकुचिया लागुची कोन साइड लो मुझे ना ताले से कुचकुच आई तो कॉलेज गला बेडो छक जाम लागुची हर गाई सरो पेहरा जिया बनुआ के कॉलेज
ହଏ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହଏ ଘରେ ରଖ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଗାଈ। ଦେଶୀ ଗାଈ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଓମ୍ଫେଡ ଦିଟା କାମ କରିବ ଆଜିକାଲି ଗାଈଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନସରେ ଆଜିକାଲି ଗାଈଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନସରେ ଭାଇ 25 ଟଙ୍କାର ଓମ୍ଫେଡ ମିଳୁଛି ଜର୍ସି ଗାଈକୁ କିଏ ଭାଇ ପଚାରେ ତାମାନେ 25 ଟଙ୍କା ଓମ୍ଫେଡରେ କାମ ଚଳୁଛି ସମସ୍ତେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ 25 ଟଙ୍କା ଓମ୍ଫେଡରେ କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ହଏ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଭାଇ ପୁରୁଷ ଜାତି ନୁହନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ପୁରୁଷ ଜାତି ନୁହନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଏମାନେ ପଡ଼ିଆ ଜମି ହେଲେ ଆମେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଠିକ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଲେ କଣ ବା ଲାଭ ମିଳିବ? ଆଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ। ହଏ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଲେ କଣ ବା ଲାଭ ମିଳିବ? ଆଚ୍ଛା ହଏ ଭଡ଼ାରେ ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଳୁଛି ହଏ ଏଇଭଳିଆ ବଳଦକୁ କିଏ ପଚାରିବ? ନାଇଁ ମ ଭଡ଼ା ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ବଳଦ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିବେ ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଡ଼ା ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ବଳଦ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ତେଲ ସରିଗଲେ ବଳଦ ନ ମିଳିଲେ ଏ ଷଣ୍ଢକୁ ଏମାନେ ଖୋଜିବେ ଜମା ଖୋଜିବିନି। ଖୋଜିବନି? କାହିଁକି ପଚାରିଲ? କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଝିଅ ମାନେ ୱିକ୍ ନୁହଁ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ ଯେ ଏମିତିଆ ଷଣ୍ଢ ଖୋଜିବୁ ବା ଏମିତିଆ ବଳଦ ଖୋଜିବୁ ଆଉ କଣ? ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ତେଲ ଥିବ ହଁ। ସରିବାର ନାହିଁ କି ଏମିତିକା ବଳଦ ପାଖକୁ ଆମର ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ହେଲେଣି ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ଯିବା। ହେଲାଣି ହଁ। ରୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଇଜ ଅଛି ଧୂଳି ଗନାଟ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନନଷ୍ଟପ୍ ଗୀତର ଖୁସି ରାମରେ ରାମରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମନା ଜମା ଗରମ ଖାଇବାନି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇବା। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.